بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیراڈائمس آف محموز. محموز کی ڈیفینیشن اور اس کے رولز پڑھ لیا ہم نے. اب اس کی ہم جو ہے پیراڈائم پڑھیں گے. یعنی کہ یہ سرفس جی آرتھوگرافی آرتھوگرافی مطلب وہ ضروری نہیں ہے, آپ ایک دفعہ گو تھرو کر سکتے ہیں. کر لیا, نہیں سمجھ میں آیا. کیا نہیں سمجھا؟ یہ سی والا اور ڈی والا کس سے یہ کرسپونڈ رائٹنگ رولز ہیں. حمزہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہ مطلب اتنا ضروری نہیں ہے, آپ پہچان لیں گے کہ حمزہ کیا ہے. نہیں سمجھ میں آیا کیسے کرسپونڈ کر رہا ہے. سی اور ڈی لکھا ہے کرسپونڈنگ ٹو دا واول حرکہ آف پریسیڈنگ لیٹر. کہاں کرسپونڈ کر رہا ہے؟ رسپونڈ تو کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ رسپونڈ مطلب نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ تا جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ جو ہے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پر تا جو ہے یہاں پر حمزہ جو ہے وہ یا کے دمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پر تا حمزہ جو ہے وہ تا کے دمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو کرسپونڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریویس جو لیٹر کا اعراب ہوگا اس کے ساتھ جو ہے اس کو ملا کر پڑھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر پیراڈائمس آف محمود یعنی یہ سرف الصغیر جو ہے بیسیکلی ہمیں یہ بتائے گی کہ محموز ورب کی جو ہے سرف الصغیر کیسے بنتی ہے. ایک ایگزامپل انہوں نے لیا ہے اخذ یاخذو کا, تو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا کس طریقے سے جو ہے اس میں بنتا ہے. اخذ یاخذو اخذا فهو آخذ واخذ یوخذ اخذا فهو مأخوذ. الامر منه خذ والنهي عنه لا تأخذ. الظرف منه مأخذ مأخذان مأخذ. والآلة منه ميخذ ميخذان ماخذ. وميخذة ميخذتان ماخذ وميخاذ وميخذان ماخذ. وأفعل التفضيل منه آخذ آخذان آخذون وأواخذ. والمؤنث منه أخذ أخذيان أخذوا أخذيان أخذيات. It's a very long abbreviated paradigm of محموز verb. لگ بھگ جو ہے تمام تر آپ کے محموز ورب جو ہے اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ فنکشن کریں گے. یہ اندر کچھ نہ کچھ چینجز ہو سکتی ہے, لیکن جنرلی اگر سے کہا جائے تو اسی سرف الصغیر یا پھر ابریویٹڈ پیراڈائم کو جو ہے فالو کریں گے تمام تر محموز وربس. ٹھیک ہے. اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو میمورائزیشن میں آتی ہے, تو امپورٹنٹ چیز کو جو ہے میمورائز کیا جائے پریویس والی سرف الصغیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ گو تھرو کریں گے آپ لوگ تو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے. یہ اسٹارٹ کریں حبیب رشید. ہمیں پڑھنا ہے. جی أخذ يأخذ أخذا فهو آخذ وأخذ يؤخذ أخذا فهو مأخوذ. الأمر منه خذ والنهي عنه لا تأخذ. الظرف منه مأخذ مأخذان ماخذ والآلة منه ميخذ ميخذان ماخذ وميخذة وميخذتان ماخذ وميخاذ وميخاذان ماخذ. والأفعل التفضيل منه آخذ آخذان آخذون
وأواخذ والمؤنث منه أخذا أخذيان أخذ وأخذيات. Next, Rosia, Firdaus. أخذ يأخذ أخذا فهو آخذ، وأخذ يؤخذ أخذا فهو مأخوذ. الأمر منه خذ، والنهي عنه لا تأخذ. الظرف منه مأخوذ مأخذ، مأخذان مأخذ. والآلة منه ميخذ ميخذان ماخذ. وميخذة وميخذتان ماخذ. وميخاذ ميخذان ميخذان ماخذ. وأفعل التفضيل منه آخذ آخذان آخذون. وأواخذ والمؤنث منه أخذي أخذيان أخذ وأخذيات. Next. أخذ يأخذ أخذا فهو آخذ، وأخذ يؤخذ أخذا فهو مأخوذ. الأمر منه خذ، والنهي عنه لا تأخذ. الظرف منه مأخذ مأخذان ماخذ. والآلة منه ميخذ ميخذان ماخذ. وميخذة وميخذتان ماخذ. وميخاذ ميخاذان ماخذ. وأفعل التفضيل منه آخذ آخذان آخذون وأواخذ. والمؤنث منه أخذي أخذي أخذيان أخذ وأخذيات. Okay, that's good. Let's continue. کیا کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے؟ جی سوری، انالیسس کی ضرورت نہیں ہے آئی ہوپ، کیونکہ آلریڈی ہم نے سرکس کبیر کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کیا کیا چیز کیا کیا ہے. ایک دفعہ چاہے تو گو تھرو کر سکتے ہیں آپ لوگ. انالیسس بس یہی دیا گیا ہے نا کہ آپ کا دیکھیں دی امر آف دس باب از خزب which is an exception from the normal method of constructing the amr, right. نارملی جو ہے یہ او خز ہوتا، نارملی یہ او خز ہوتا. تو کیا ہوا یہاں پر کہ واؤ ساکن سے پہلے حمزہ آنے کی وجہ سے حمزہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا رول آف محموز، رائٹ. تو واؤ وتھ ساکن ہیز گاٹ نو ویلو، تو اس وجہ سے وہ اب بن گیا خود.
تو یہ انالیسس بیسیکلی رولس کی اپلیکیشن ہے. یہ مطلب نا اس کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ کہ میں ڈیٹیلس میں جاؤں. اس کی ہے کوئی ضرورت تو بتائیں آپ لوگ, تو ہم ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں. اسم العالی اتنے سارے ہیں اس کو. یہ فضل ہاں یہ وہ فضل پچھلے والے میں اس میں بھی تھے. وہ پچھلے میں بھی کچھ ایسے سرکس وغیرہ گزرے ہیں جس میں اسم العالی جو ہیں 2-3 رہے ہیں. یہ سنگولر ڈوئل پلورل. یہ سنگولر ڈوئل پلورل. جی بالکل. یہ تھرڈ ون کے اتنے سارے دن خاصی خاجانی معافی. یہ فیمینائن ہو گیا. یہ میسکولائن ہے. وہ الآلۃ منہ ہے نا, وہ اسم العالی. دیکھیں 2 ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک ہے فیمینائن اور میسکولائن کا ہونا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی معمول, 2 الگ الگ معمول ورب 2 الگ طریقے سے بیہیو کر سکتے ہیں. تو وہ ریزن کی وجہ سے بھی ڈبل دیا جا سکتا ہے. 2 ریزن ہے بیسیکلی. انالیسس وہ نہیں ہے. انالیسس کیا ہے کہ جو معمول کے رولز ہیں اس کے چینج ہونے کی وجہ سے کیا کیسے بن گیا, یہ انالیسس. ٹھیک ہے. کو تھرو کر لیں گے آپ لوگ. جی ٹھیک ہے, تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ والے پیراڈائم کی طرف, جو ہے معموز الفا من باب ضربا. معموز الفا یعنی کہ آپ کا جو حمزہ ہے وہ فا کلمہ بن کر آئے گا معموز ورب میں, تب اس کی صرف الصغیر ایسے دکھے گی. اگزامپل انہوں نے دیا ہے الاسرع. اسر یعصر اسرا فهو آسر, وأسر يؤسر أسرا فهو مأسور. الأمر منه إئسر والنحي أنه لا تأسر. الظرف منه مأسر مأسران معسرو. الآلة منه ميسر ميسران معسير ميسرة ميسرتان معسرو ميسار ميسران معسير. الأفعل التبديل منه أعسر أعسران أعسرون وأواثر. والمؤنث منه أسرة أسريا أسريان أسرا وأسر وأسريات. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ لوگ بھی گو تھرو کر لیں تو تھوڑا سا ذہن میں رہے گا. معموز الفا من باب ضربا. ابھی رشک أسر يأسر أسرا فهو آسر وأسر يؤسر أسرا فهو مأسور. الأمر منه إيسر والنهي عنه لا تأسر. الظرف منه مأسر مأسران ماسر. والآلة منه ميسر ميسران ماسر ميسرة ميسرتان ماسر ميسار ميساران ماسير. وأفعل التفضيل منه آثر آثران آثرون وأواثر. والمؤنث منه أسريا أسريان أسر وأسريات. نیکسٹ. أسر يأسر أسرا فهو آسر وأسر يؤسر أسرا فهو مأسور. الأمر منه إيسر والنهي عنه لا تأسر. الظرف منه مأسر مأسران ماسر. والآلة منه ميسر ميسران ماسر ميسرة ميسرتان ماسر ميسار ميسران ماسر. وأفعل تبديل
التفضيل منه آثر آثران آثرون وآواصر والمؤنث منه أسريان وأسر وأسريات. Next. أسر يأسر أسرا فهو آسر وأسر يؤسر أسرا فهو مأسور الأمر منه إئسر والنهي عنه لا تأسر الظرف منه مأسر مأسران مأسر والآلة منه مئسر مئسران معسر ميسرة ميسرتان معسر مئسار مئساران معسير والأفعل تفضيل منه آسر آسران آسرون وأواصر والمؤنث منه أسريان وأسر وأسريات. ٹھیک ہے گڈ. آگے چلتے ہیں ہم. معموز الفا من باب افتعال. معموز الفا من باب ضربہ تھا. معموز الفا من باب افتعال یعنی کہ ثلاثی مزید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اس کی ایک ابریویٹڈ پیراڈائم جو ہے چھوٹی سی بنے گی. ائتمرا یأتمر ائتمارا فهو مؤتمر وأؤتمرا يؤتمر ائتمارا فهو مؤتمر الأمر منه ائتمر والنهي عنه لا تعتمر الظرف منه مؤتمر. یہ سبھی شیخ. ائتمر يأتمر ائتمارا فهو مؤتمر وأؤتمر يؤتمر ائتمارا فهو مؤتمر الأمر منه ائتمر والنهي عنه لا تعتمر الظرف منه مؤتمر. نیکسٹ. ائتمر يأتمر ائتمارا فهو مؤتمر وأؤتمر يؤتمر ائتمارا فهو مؤتمر الأمر منه ائتمر والنهي عنه لا تعتمر الظرف منه مؤتمر. نیکسٹ. ائتمر يأتمر ائتمارا فهو مؤتمر وأؤتمر يؤتمر ائتمارا فهو مؤتمر الأمر منه ائتمر والنهي عنه لا تعتمر الظرف منه مؤتمر. اوکے that's good. نیکسٹ ہے معموز الفا من باب استفعال یعنی کہ ثلاثی مزید کی. اگین استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن واستأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن الأمر منه استأذن والنهي عنه لا تستأذن الظرف منه مستأذن. بلا شيء. استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن وأستؤذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن الأمر منه استأذن والنهي عنه لا تستأذن الظرف منه مستأذن. ٹھیک ہے that's good. نیکسٹ. استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن وأستأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن الأمر منه استأذن والنهي عنه لا تستأذن الظرف منه مستأذن. نیکسٹ. استأذن يستأذن استئذانا فهو مستأذن وأستؤذن يستأذن
يستأذن استئذانا فهو مستأذن الأمر منه استأذن والنهي عنه لا تستأذن الظرف منه مستأذن. ओके दैट्स गुड। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, जो बाब्स हमने ऑलरेडी किए हैं, चाहे वो सुलासी मुजर्रद के हो, सुलासी मजीद फी के हो, रुबाई मुजर्रद के हो या फिर रुबाई मजीद फी के हो, तमाम तर बाब्स में जितने भी ऐसे वर्ब्स आएंगे जिसमें हमजा एज अ रूट लेटर होगा, तो वहां पर जो है उन सब के ऊपर जो है मामूस का रूल जो है वो एज इट इज अप्लाई होगा। ओके, इवन दो कि वो जिस भी मतलब ना रेस्पेक्टिव बाप को बिलोंग करता है, उस बाप के रूल्स बाद में आएंगे, मामूस के रूल जो है वो पहले उसके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ना जब कोई वर्ब मामूज है और बाप इस्तिफाल से है, तो बेसिकली ये वाली पैराडाइम फॉलो होगी उसके लिए। और कोई वर्ब मामूज है और वो बाप इफ्तियाल से है, तो ये वाली पैराडाइम जो है फॉलो होगी। सिमिलरली कोई वर्ब सुलासी मुजर्रद है और तो उस वक्त जो है उसकी जो पैराडाइम है ये वाली फॉलो होगी। वरना फिर जनरली जो है तमाम तर सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी के लिए अखाजा वाली पैराडाइम फॉलो होगी, सुलासी मजीद फी के लिए ये तमारा वाली पैराडाइम जो है वो फॉलो होगी। ठीक है, समझ रहे आप लोग? अदीरा शेख, नहीं, क्या नहीं समझ आया आपको? यही आखजा और इतमरा की पैराडाइम फॉलो करेंगे, फिर इस्तिफाल और इस्तिआल की भी फॉलो करेंगे। हाँ, अगर से कोई वर्ड मामूज है और बाब इस्तिफाल से है, ठीक है, तो उस केस सिनेरियो में वो उसकी पैराडाइम जो है ये वाली फॉलो की जाएगी जो यहाँ पर दी गई थी। ठीक है ना, अगर से कोई वर्ड मामूज है और बाब इफ्तियाल से है, तो उस वक्त जो है वो इस्तिफाल मामूज पैराडाइम जो है फॉलो होगी। हम्म, ठीक है, समझ आया ओसिया फिरदौस? महमूजुल एंड में कौन सी पैराडाइम यूज होगी? किसमें? महमूजुल एंड के लिए सॉरी सॉरी, अगेन क्या कहा आपने? ये महमूजुल आइन, उसके लिए कौन सी होगी पैराडाइम यूज? महमूजुल लाइन में तो अभी हम आ रहे हैं, अभी तो हम महमूजुल फा में थे ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। Discussions of Mahmud al-Ain. The rule baina or tasheer applies to all verbs of Madi. Mahmud al-Ain salahulasi mujarrad. Note that this rule is optional. The rule of yas'alu applies to the mudare and amar of Mahmud al-Ain sulasi mujarrad. ये बेसिकली थोड़ी सी डिस्कशन दी गई यहाँ पर। महमूद उल-आइन और महमूद उल-लाम जो है उनके मुतालिक कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो हमें क्लैरिटी इसकी मिल जाएगी।
Okay, rule number 2. The rule of yes. Sorry, rule number 3. Za'ara yaz'iru is from Bab Doraba. Sa'ala yas'alu is from Bab Fataha. Saima yas'amu is from Bab Sami'a. La'uma yal'umu is from Bab Karuma. In the imperative Amar, after we applying the rule of yas'alu and Hamzatul Wasl is deleted, therefore is is ir becomes zir, is al becomes sal, is ama becomes sam, ul becomes lum. The conjugation of the imperative and second person amar khas maruf form is as follows. आई होप मतलब ना इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका अखज़ा या खुजू में अमर जो है वो खुज है। क्यों खुज है? क्योंकि वाव साकिन से पहले वहां पर जो है हमजा आता है, तो हमजा डिलीट हो जाता है, और वाव साकिन जो है वैल्यू नहीं रखता, तो दोनों ही डिलीट हो जाते हैं, तो बचता है हमारे पास खुज। तो इसी तरीके से महमूजुल आइन में भी कुछ रूल्स है जिन वजूहात की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ज़ारा या अजीरू में आप देखेंगे तो उसका अमर जो है बनेगा इज एर, अमर बनेगा इज एर। तो रूल के हिसाब से जो है साकिन लिखने से पहले हमजा आएगा तो वो डिलीट हो जाएगा, और साकिन अपने आप ये हमजा के जो साकिन के बाद वाला जो हमजा आएगा वो भी डिलीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ महमूद। तो आपके पास बचेगा क्या? जा और फिर रा, और हमजा का एराब जो है उससे पहले वाले लेटर को जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास बचा क्या? जिर। इसी तरीके से है सल, सम, लुम। तमाम तर जो है वर्क्स में आप देखेंगे कि रूल्स ऑफ महमूद अप्लाई होने की वजह से ये इस तरीके से बने हुए हैं। ओके, अगर से आप लोगों ने रूल्स ऑफ महमूद को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये कोई बड़ी गेम नहीं है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड कर। ठीक है। जी। यस, होगा काफी, यहाँ नहीं कहते। ठीक है, फिर हो कि महमूजुल्लाम भी मतलब ना वही वाला है। एक दफा गो थ्रू करके आए आप लोग इंशाल्लाह। कल कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग सवाल करें तो हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। कल से एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है रूल्स ऑफ मॉर्टल। यानी अभी तक हमने मामूस के रूल्स पढ़ लिए, अब हम वीक जो वर्ब्स है बाकी उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अजवर्ब, नाकिस, और आपका जो एक और क्या था, मिसाल। अजवर्ब, नाकिस और मिसाल, हाँ, उनके मुतालिक जो रूल्स है ना वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक ये कुछ 25 कुछ रूल्स है, इंशाल्लाह हम गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कल से हम और रूल्स